저기 한번 Hai, cerita kuasa buku bersama Omega Gabungan Malaysia Karena Bagai. Abu yang telah hai, sini bagai. বড় পরিচয় আপনার বলে আগ্রহ Sini pelan Kesia, bono di sana mampu beli. Orang hydro di Istanbul Pato Istanbul apa ke ofiso aku lain no dan kok masalah yang kok mata saja kok Pato ofiso kami aku sama orang kok kan kelas no komo apa bo dan tangan ni namo tahu no kok kelas no wan kudu bari nani kok kelas no ni wan kudu kok kelas no berkat mana au kelas tongani doka kelab tongani doka baksa tabu kelab rokno kel kiri kami thanga kelab rokno kel yang di thanga kita mengenai kelab jara kelab tongai ro borogo kami map bungai kelab rogo bongi diskin bongi naimu bongi tongno bo dikai jadi tunu kangkai bong samno jadi aku tunu kangkai bororok temu puja tanai bororok kelab rogo temu aku kainai jeng saimano agi ni hoiteno jeng para am tai rogo para rok akan kangkai jog di matong bayu agiro ke jog di jong kangkai una eta bisa agak kainai ni kangkai jeng jog di ni nokram kangkai bisa rok mak bayu kan jabatan kangkai bisa kainai ni kangkai para প্রতিবেশী কোনো গুণগণ লাইখা ওয়ালাই সুলাই লাইখা কামু পায়ান লাইখা লাবাই বুড়ি খালাইখা আমি খানো গে দামুলাই কাগলাই বিলাই উঙ্গো গা আবু বড় বিচার খায় লাবো আমি বিচার খাই এ অমহাই ন কাবু কো ক্লাব সংখান খায় ক্লাবো ন মারে কারো ও ক্লাবো আমার সানাই ও ক্লাব বরং ন কোনো আবো বিচার খাই ওয়ান দিনে নাই অমা খাইও কইলা kelab dong mana makan, ini angkatan kelab dong mana kamu lagi, kamu penuhi, ini awal margana awal kelab tu lah rokok, anu salah sahur kan, jadi awal ukuran hanya angkai, kelab ini kayak ukuran pelayan ini nih, anu kata sahur kita, ini ada beda warna pelayan. Umum dari kelaro ini nar kantor wabiro lain manglah kamu kan kita jeng bazaro kaca bazaro dengan felicitation kaca live kaca program live kaca bazaro kita tahu obo kita to wabiro orang dah final orang dah kenal kalau orang dah kenal itu ayo orang kenal মানে বেলাইকে 1984 নর খা থানচা যে কক তিখলাই মানে পুরা যে ক্লাব খানির বাখা তাবু চাকরি খাই পেনশন থাং টংখা ম ক্লাব খাইফুরু ম আম চাইতা ম তমন যতন সাইমানো নকা আং নরক ন 1984 ন খা থানচা ক্লাব नि যে বুমুং চংলাই মানি অবন বগৈ গতাবো 80 বছর পরে কোন আং ম বয়স তে বইসা নং কামিনি বড় রকনো হামবাই মাজনবো বেলে বেলে যাই হোক তিনি আরো जों 80 বছরনি পরে এমএলএ বুকুক চিনি শব্দনো মামানি ইয়াগুলো অবত বুড়িতো বুড়িনো মাবো বুড়ি নানাবো বুড়ি আর লগিনিবো বুড়ি আর সাজুক সমো বুড়ি
beri sara hasaka cholia au wan sumani babi mani jespan satung nongni maya nongni beri nongni lugo wan sumani abo jatani bis kangot chung hai dukano achubui chung hai wala i kok saya pano nongni maya ro nongni wan sumaro abo nongni boham bisingone tungu anga bini wan sumani ta shaw ni rokom yakai chinoro phan kari jo sarkar thanga 5 বছর abru chin MLA kari tabo chin ADC ni je phan tongabo mo phan bai bo chung club sramaya ba chungkai mo phan bai kaklai kok sarai saka je oro kaisa market set ni bo demand tongo ga podo to club mangra khaba jeng yang garani o begra mo tabu je kaisa bazar tomani mo begra mo chung ani phan bai kaisa open market set stall yata abo boot age khalmani khop kirika boot ni কয়েক মাস আগে जों উদ্বোধন খাইমানি বাক্সা বাক্সা দোকানো কিসা ওজন খাই ফানির সেপে সাইজংখা আবো বুসকাং বুট নিবাগে উদ্বোধন খাইবে গেতা বুট পাই পে জানো খাই জতে বত তংছিনা নিসো যাই হোক ঈশ্বর সাহায্য খাজা কাসা जों জিটি ভিকা তাবো রাং সেংসেন নখা মাস কাসাম পরেনো আর কাসা বাজার ছেতুং সিতুং जों উলো দাগোনাখা আর খাইবেন তাবো जों তবো নংনো থুমানি মাनै 시그라롱니 गोबां मानसिनि सुजुग सुबिदा दङ बबो रोजाबनाय नंनि आशीर्बाद बाय पयला बिसिबाथ' पाइका ताबुताय बिसिबावो गोबां मोसों खालायनाय जोंनि MLA बदिया केपासिटि दंमोन आं जोंनि फानबाय खायमिया होनायनो आं जे लामाव हिम दंजावो कुन आलका खाताना जादि MLA नि थांमानि आलका आंनि थांमानि आलका राजनीतिनि थांमानि कक सामाया बाक्सा गिर्जायाव थांगौ बाक्सा मन्दिराव थांगौ ओंखा दिनै मेडाम गिर्जायाव थाङो आंखाय मताइलावबो थाङो ओंखा बा दुमदियाव थाङो गारि मताइनि थाङो बरानो निमन्त्रणबो खायो सब समय थाङो भक्तिबो खायो ओंखाय आरो बरफ खायो आं ओ देवालयनि मेला ब्रुम ब्रुम थांता टंगानि जानानि जागाखौ आं खुब चेष्टा खायजा सुदु आनि फानबाय साबमार्सिबल कल कासाकाय साकाव दैथि साका चिनी फानबाय अन्तिखे नायथक खायो टयलेट कैसा खाई रखा आके ओ दे काराय बाल्टिराव किसमिसा साहज खायजा ओंखाय नक खुंसा नायमां आं सालायमां बुया ओंखाय आंबो चिनी MLA फानो सामुं खायनोबा ओंखाय चिनी हानक कुसु बबो हायकेन बता हायकेन मानि दंजाबा गोबोनो काय साका चिन्तु सुजुग करिबा अर कासियानि फानबाय मोताइनक नि मुङै रिमाया फानो कासिया गेस्ट हाउस हिसाबै कासिया खायरे दिहलै खायमानि ताबो सामुंचलि दं दा कासिया कोन मा सानाय चिनी सिगरे कोबराव कासिया चिकनटते स्मॉल मिनी कम्युनिटी हॉल नुखाबो तांजा अबो चिनी फानबायनो जों खायो ओंखाय रुहि सरदार आरो ओ आगे सासा एकाडेमी दंमोन अबो चिनी फानबायनो आरो असाकायखे सालथाम सालब्रै एरियानि बरफ खायलायो थांलायो जरा कासिया कालचारेल फांसन खायो गोबां अपेन कासिया स्टेज अबरो खायो जाखा नंगरो जों कताल कुन डिमान्ड दंखाय आंखाय खायमानि दाखालायमो 26-27 रां बिसिवनो जेता नंनि डिमान्ड दंमोन मार्केट स्टल खायमिया फानो कासिया ओ मार्केट दंमोन फानो सुबायि अब खायदमानो आंनि दखलबा हाबजा ओंखाय जाय हक जुमयानथि लासुका ओंखाय नरफान सानाय बले अब MLA क्लाब नक तानो मसि आंखौ गुबुन तामसि करिगौ ओंखायबा अब तामो कासिया नं बुसकाङाव समायतानि फनो आं बुखौबाय तानि फनो बखाबैसिं समायतांलांखा आं कासियाबो मो MLA दखाय मो चिन चेयरमैन दखाजा आं बिबन हंदाकतो हुनै आना आशीर्वाद खादि अब कासिया ना छक्काय दंलादि ना छक्काय चालादि मो क्लाब नक फानो आरो जों गोबां गामिनि गोबां जों जे खायजोंनानै अबावबो खायमालायखा ओंखाय आसनो मोनसिदों जतन तैसिया पाइफलिया खाका रहरै मक क्लाब आयुग लगै दंथों